wati na tagachugo ya kuson ame fekana nga wajibili damna manana wajibili damna fame foli donike ambadi uye foli dona be damna mima wole amena sira nyini anfa ufe nanfa uye sira dama karamogo mbena na wajibili ke karamogo dugunite wole Sheikh Saleh Sherif abanga karamogo le mi banga wajibili shamake kartina tumana do abeseka ke ala wajibili makelun kono yaba sino atembo duguniye anga wajibili akunta fuye anga laja kumba be miye wala ambadinche ka furuye ambadinche aye furuke afene sela amma kambe fe kana kabe fe kame na kana lalike akaluma kana furumuso kono lali ale mirabe furuche kana lalidi ale rema ay miriya nyumata donc amena nyina karamo fe an karamo be na kuma oleka kana furumuso lali kabaka furuche lali furuche kan ka furumuso mnadi furumuso ere kan ka baraj meleke wasa akanu be do a che dusula mungoson ahine be se ka ke a chela chogo yamina donc amena na ojugo le fo karamo le fene mi be kuma actualité ka okoro bitre mina muso be nyamma chaw be nyamma ala wajibili be tagalatini wala ko saka wajibili kono amena kodo ye yele ko e kasoro yere ko te kasoro be chieni la don nanga ka wajibili ye amena ka wajibili abena ta oburole ka parce que ala wajibili be o tugo yale la ka famiyal dama ala mukela donc ame sirani nan fo fe amadam nani ala taala kuma kan kasoro ka do anga bagara la bi iznillahi taala albi ka famiya dama ala mukela inshallah donc faut bien ka sira dama toma ربي أوجعنا من سلون ما قال في أنا أمتا هلايا وأهل والدها وأنهم على صالحات الدابر وأسرع في الدنيا إن تبتم إليك وأن المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وسلم الحمد لله رب العالمين أنصر الآخر أقام الآخر أين الحرام نان أبرزي كل خير وهو بانسان لما كرولو وا minka krolo no lokoto na li ai tabon na ka bota jahannama ani jahannama ka dande na ka ba ko sim obra ji bi saba e mala obra ji dan ali bisa ala baraka do ala mo nyama le ala mo cha ka tibrika ala ka nyili fe no ya sawa ji ala am data am mi ba ayo deni ala ka mo mi الحمد لله ومن الشيطان بان بارا ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله. أمين أن أكرم وشفه إن شاء الله فليتفضل بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين إمامنا وقدوتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي مساء الله تعالى تندو كبركة بلا الله تعالى كفولي لسيركم مساء الله تعالى ما أما نينا الله تعالى في كلمني كلاسياني كودام الله كاني أما نينا الله تعالى في ka hami unnogoya alaw kanye ka angami unnogoya alaw kanye ama nyinna masa alaw taala fe furunyoma fla ko ben kelima alaw kanye furunyoma fla ko ben kelima alaw kanye ama nyinna alaw taala fe alele hami ben nogoya bagaye hami jona min be kala furunyoma fla la folo le den kasoroy zuriyatan tayyiba ko di anga furkala wuma alaw kanye awladun nafi'a ko di anga furkala wuma alaw kanye ka jusula di seman kanye alaw kanye alislamaw amalo anga dina nimbe ankarana furu toyala anga dina nimbe ankarana furu toyala abi bana feneni ka ankara nya bela jenima muni koson amesi katinye kalimani akalasiyani dama ala ukanye amani na ala utala fe kasutura lanka ala ukanye islamau ama longwanga nyena mayani atese kanya abadan komo kelendo ba ya nyena mayake kata ala utala ka adama denda ka adama de ke socially fole ni mawle faranyon kan ka barake ala utala ka adama de kenyam ka wole boy ale ni mawle farlanyon kan ko ya adama de nya kunya bela jenike ale ni mawle be farlanyon kan ka odo kelenye ko bo kelenye ni den worola ambe faranyon kan kata dengundike ni sayakala ambe faranyon kan kata suma seri komi tiba alayhi salatu wassalam ako fanyene nyamka naam ole tiba ka nyanam ole anga nyanama ya islama be nyanama ya kala nyanama ya kono nyamka ole bini kalibi ka nyanama ya ka jana ala okanya o ko fambari islama olu ya nyanama ya la nyale koson adama de ala taala ka bla du kurka ka amiraye ale le be dukuru la nyanmayala hali na kala ko fefe me dunya ko na ko abebe me adama de te dukuru brachi adama de be dukuru developer la ale le be dukuru la barala olo ko so ala utala ka fo qur'ana kono ko fefe me dukuru ko nga bedan adama de ni bedan adama de ni parce que ale le be dukuru la nafala olo ko so silamaya anana sayyidina Allah taala nana sayyidina Adam dan
akaye ko sayyidina adam kelen tɛ se ka ya ɲɛnamaya kɛ ale dana mais ale kelen tɛ se ka ya ɲɛnamaya kɛ masa Alahu taala aka laɲini o le la ko ale ni dani fɛn wɛrɛ b'a ya ɲɛnamaya kɛ min ye muso ye a ka sayyidata Hawa o dan k'o bɔ sayyidina Adam yɛrɛ de la a galaka kolo ka bɔ o le la k'a fɔ ko alu mɔgɔ fila ya ɲɛnamaya kɛ Alahu taala k'o dan k'o tana kɛ fɛn dɔw ye mais o m'o tana faamuya o ma Alahu taala ka sariya o m'o latanga masa Alahu taala k'a ɲini o fɛ k'o ye jigi dugu ma o jigila dugukolo ma Alahu taala k'a fɔ o ɲɛna ko naam cɛ bɛna bɔ ka taa baro ɲini muso bɛna kɛ lu ma nka muso donna dɔw bɛna na i ma kalo kalo i dun bɛna na hɛrɛ sɔrɔ i bɛna na mɔɲi ka bɔ i yɛrɛ la mais Alahu taala ka laada ani ɲɛnamaya laada a k'a tigɛ ɲam ka o de bɛ nin hali bi kalimaniya d'a ma Ala k'a ɲɛ donc ni ka mɔgɔ mɔgɔ ye a bara furu kɛ i ya ko joona ye kɛ juma le ye k'a tigi fo fɔlɔ olu kosɔn an bɛ koɲɛcɛ fo la an bɛ koɲɛcɛ fo la an t'a dan o ma an bɛ koɲɛmuso fana ni fo mɔgɔ fila ye jɛ k'a fɔ ko an n'u bɛna furu kɛ k'an bɔ manamana la an ka bi tele ɲagamini bɛ ɲami kan nin tagabaga tɛ sekɔbaga ɲininka benbaga tɛ tagamabaga ɲininka hali ni mɔgɔ bugɔli mɔgɔ gosili la joona joona a tigi tun bɛ yen nɔ k'a fɔ ko hakɛ to mɔgɔ bɛ gosi la bi ni le yɛrɛ ko k'u bɛna ɲɛɲini dɔ b'a f'u ɲɛna ko cɛ ko tu as le temps hein bɛɛ bara ɲɛ gban an ka diɲɛlatigɛ la bi k'o fara juma le ka haramuw bara an bɛ fɛ k'olu kɛ halala ye an bɛ fɛ ka haramuw yɛlɛma k'olu kɛ halala ye an bɛ ɲɛɲini na ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma haramu bɛ se ka kɛ halala ye ɲam kan an tɛ sigi ni b'o baaraw la an b'o baaraw ɲɛɲini na o kɔfɛ fɛn minnu tun bɛ baraji ye joona a barajiw bala wuli bi an ka bi tele de b'o ye baraji minnu tun bɛ yen joona mɔgɔw tun bɛ hɔrɔnya fɛn kɛ a y'an faw ka waati filɛ n'a tun mɛnna ko kari ni kari yela kelen ye jɛnɛya ka bolo ma kari tun bɛ dugu bilali a bɛ dugu bila ka dugu bila bɛɛ ka yɔrɔ janya ale yɛrɛ tɛ fɛ ko dugumɔgɔw si b'ale ye yɔrɔ dɔ la hali n'a kɛra ko a bɛna adamadenya ko dɔ labɛn o yɔrɔ n'a ka dugumɔgɔ ye a b'i dogo ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye hɔrɔnya tun b'olu la tiɲɛnikɛla fana nin bɛ hɔrɔn de ye n'o tɛ bi a bɛ tiɲɛni kɛ ni tiɲɛni kɛra ni kɔnɔbɔra la a b'a fɔ ko c'est accident et puis ni ile jamana ile min kan ka jama o bɛ jama ile ma tiɲɛni ko bɛɛ ni kɛra bi cɛ mun de bara kɛ n'o ma kɛ ban i tɛ se wari ka bɔ mɔgɔ kɔrɔ wa ile yɛrɛ diya a bara kɛ yan ko wuru y'a ta k'i langata fɛ o ma fisa ko sɔrɔ y'a ta k'i yɛrɛ yiri la a bara kɛ yan n'o tɛ n'a tun ka den na bori don o b'i le convaincre ɲam ka jama ile ma tɛ sabari mɔgɔ ma sa ne bara kɔnɔ ta a bara kɔnɔ la n den na yɛrɛ den kelen de ka kiri kɔnɔ daminɛ i ɲɛ bɛ kari den nani ale yɛrɛ bara mɔgɔ den min bolo ale yɛrɛ m'a dan lɔ bilen i ɲɛ bɛ cɛ tan nani cɛ yɛrɛ olu na an yɛrɛ tun b'a y'a kɔnɔ la ko dɔ de kan i ɲɛ bɛ cɛ dɔ nani ko bɛɛ ta ye kɛ kelen ye ne ta bara tiɲɛ fu ne ta ye tiɲɛni hɔrɔnya dan tɛ hɔrɔnyaw la an ka bi tile la muso hɔrɔma min birini tun bɛ muso kan ni mɔgɔw tun bɛ siranna muso ɲɛ ka limaniya muso ma ka maroya muso ma o hɔrɔmaw bara wuli ka bɔ yen bi fɛrɛn tɛ o si labere tigi t'o si labere ni ka mɔgɔ fila ye o la k'olu bɛɛ ye bi tile la ni tagara mɔgɔ min sɔrɔ ko ale tɛ jɛnɛya kɛla a tɛ foyi kɛla ale ye silamɛ mɔgɔ de dɛ n'o tɛ hali n'i ko i bɛna jɛnɛya kɛ tele kelen kɔnɔ bi siɲɛ 100 i b'a kɛ mɔgɔ t'i ɲininka ni mɔgɔ dɔ yɛrɛ jamana i ma a b'a fɔ ko cɛ ko bɛɛ b'o de kɛla ko a ye sabari ka bɔ mɔgɔ ɲɛ sa a bara mun de kɛ a bara mɔgɔ de faga subhanallah Alahu taala ka adamaden danni kɛ a k'a lɔn ko ni ka adamaden labila a yɛrɛ ma ye ten worow bɛna nɔ mɔgɔ tɛna i bɔyɔrɔ lɔn Alahu taala ka furu bila an cɛw de la Sayyidina Adam le ka furu premier kɛ o de y'an fa dama ye a ka
sai da ta hawa yemi ga ho jara nye ko ba burula ka melaka ko fiya hace da fali folo ko hace jumali melaka ko fona ngala nyinga o ta ala nyinga ala adam be fe ko buru ise hawa uma amra ente dingwa buru tislama ngo fa ya hace dafa ko ya hace dafa ko ya hace minu ala utala ka hace fo melaka nyen melaka tara fo sai na adam ye sai na adam ko dafa wati na ala utala ko ku abraki mahalalai hali adama ne ya zamana na mo minuma ko abraki mahalalai ni ka oye anga bitere la wala halalate lona ala ko so ibe mo oye ni mo do ka chendo ka ba ko ko abra ni ke ko eski obeda ha ara bara nyanga miyama haramu bara wara ande wala koko nyebele kasoro ala taala ako beile ye ka fako furu ye ke ni ka yula mo fla do bra boss laka ka haramu wuli ka boche ko ke furu nyoma fla ye subhanallah anga ko lufu ko barkada amma nyinna ala taala fe ka barka semanti anno luma ala kanye ka sutura brifrani biru ka ala kanye oyel nata mbe kala furuka tiwa bana ka fawle la ko ma shara shabab man istata minkum ba'ata falyatazawwaj koni mo mi sela aw tela ba'atula ko ba'atu ka dafa mo mi na kwa furuke ba'atu ye jumali aka kana afarla jangarutala o ye kelenye o ko fe furu sebanye note baro o te o hamina mo kan katabe jumali ma baro e nyana o deni be nsile la mais furu deni be ko belebele bakele ni la baro deni be sile la bika di sini ka gbo na jara lom na ba do mo abe bu frafra be timina yere mais na gbo ya lom na abe seri gbe ke ka timina yere ni le koko no ko fo neta wati pe fo na mare na leke ka sise ka koro aka no oli na gbo ya lom na hali sogote soro na koro ibe ibro bla na koro kata ya kana bla ya kata ka bla ya hali brote kushi fo ila naam o ye nyarame ya taburo le yi menala utala kan no ya kayelum na bitana we ala utala kan nyina fawle la ko furu ko ni mo mi sera ba'atula ikakare farila ida fanini ala utala bara herge doni di we bese ka furu nyini herge mina ko ye furu ke nga ko ni mo mi sera furuma masaka herge fitini nda suno te bono o shema ba fola biu badi abe fola njela o te bono ba fola di kono ko ko ma para furma ba ko dépenser pas ko ta ko yelena non je suis pas prêt à moi je suis pas kasoro alena ya te bono ya abe dépenser do ko furke la to ke non so boli ma teretri comme ne biloro comme fla comme saba ala yi muso ke haklimaye no ta ba la ku fo wakele et donc c'est kaban albela limani adam ala irije wala foni donc oburuma ni ara utala ka wonno ya mo minye ku ye furuke ole ka fisa ku ye to yere mayeti kaba ga funye ko furu mi ni ko hate sema ni bala ko futte yuli lo ole ko so to warba do tumbe albi ala nga to warba o membro sila torba hakrima sema ko membro bresila ala okanye mi torba mi falan torba mi fatula ala hinala torba tertele na afanye ne ko interje ndeni barase furuma me feka muso nyinaye ku de nyuma komin konia akoko ko munebe konni barase furukala ube komin kala ko abrase olema mama se furuma ba nika muso dinima Ibrahim namana la wuli anga sikon nin toy fono aye dunya lo aye hakiri sigi olo ko sanga jogor ba jono ko otume muso ta sanyi binani bisaba niko sanyi mo ande muso furuke otu te kala jona parce que olu fait olu ka furu koro le long c'est une responsabilité. Alors que demse ma responsabilité d'atteya dano. Ita yela furu be baraka boskelia. Abra donte adi nyafani mun ga funyo lo nguye nafani ko mun ko se mako.
anu merasa ka doko papa nga funyene go kana turun kenna andu me katila nteru betun kanno eteru kilo katira ibena mo denni kare woli ko sowa furu ye responsabilité le furu fana ni sabari le fuyi digi yere kane atekala na atekala na ima furuba abekila pion abekila fi ben yer ko aba funyene ko del ka ka pion iba fa ko ala ele ko ni ala ine ila idane do kawyi no te ni ka fonye ko ka fonye e kwa te fala ne ko pion de no te mi da boya kabla itona ni ka muso jona da boya ko bla tona e be muso sorobre ali ni tara fato de ko fa de no ho kondi yakula ele ma muso da fongo lo na ba e be ta e fe be ne fa wa fato abo funyene ali be la limani adama be kan kalo fruit responsabilité hache dole donine abe sigili kun me iba shire la ni hakli le iba yesi na romo ko be doni mi talango adama ni hakli bata ali yere tata no da romo ku yere ni ka romo ku la lo ayere ma esa yere ni bitara ni duniya ngwate ma de ni ba takabo abija kata mali kata burkina sira jonke doni be la tanga mobri be la tanga kata ala do bari ni chene kala ole boro sira la sira fagana boro yoro do ba fa ko abra accident ke o te kala wa atama de hakli romo ku na ya guliya romo ku le ka guri ba adama de ka guli me adama de hakli de ba samana kata bla bla yoro la furu yo ye hakli le ye ka ye te feria ka to ikono ate bokenema muso be toronga fe fo do ba fa la ko non ko jamini ko nana ibe bon grâce ni yeta halim amra do kabrusula che o korale ta kule braka sayali ika to bona bebe ibe be krikri la ka to aya bona ti kri muso premier halibe de ya fiaw abeda fa be da pousser ki lo da ko fa ki nyakele nda yereta ko ale bribri chebinana ale chebri binana subhanallah furiya dakane ye lana yale obe furu dila I kabila malomina parce que mo kelente furu kala mo te furu kala mo kelema fo anyo lone an fo ko fo depuis korokoro furu te kala mo krima ni na ko men dem so ko suna ni ferdala ba fu ngene ku fawdo to rawtu islam ibla la encore wole boy I fawdo parce que anu te se ka furu ki lema ame furu kala ya kabila lema kabila le be tena kelenye ka kolo be ile ibena munike no me fa kanini ke abran toro abran jesus che savari beli be toro la ibam so ne toro la nyam ka abe gbele yala de ko no roba ka muso ta ka dia dinjema kalu kiri kalu fla kalu saba toro wana na ulada dola na yamma anyate aya ko muso labre ko kardo ko ale na chebla la nyongna che ko ita trifla konji ke aya mo fe toro ma makuma amma kere poala aki jesus ma o dugu segbe ale bamso ka kodo ka chokorba fere ni ko ya dunda mata trifla ki ya mo fe congé technique chorba ka fa ko mrabla congé technique la ko ta trifla ki ya mo fe sur na donan na mo no ko ya to ko bi ta trifla ni ke dron trifla pe ko ita oke mo na ka Afrika free ako no ko ya to dinte mani free la wole la kanilla duguma baba ibe jafanuma iyanu fle anu yi donle ani kanu bamso gbe akule nyina ko est-ce que le adama deni wa adama deni bile ele ki bamso gbe ni mi bamso gbe de mo denga mune kila ababa te mo kuma kame ika kuma fo nyanya atatu itala nga fo la wa ita trifla kay mo fe ko ma ya lila le ku babo le kala ne la su ani tiri mais ni beka tere fla congé di abamso mao daba abamso yebele ko ni ki imuso lado bi balado kere bana ba kere maba kere mata yoro jaw adana yoro la te poe kamele wulla duguma kata ablana ka fe kati la duguma ay hakato ndu ma fa ngo muso ina tere fla ke no ay jafa muso ko kwa be jama muso ko rocha ko mo mi ki bla o ti branita ay ta nyoko atemana muso tala atumeta la minga temana bamso fe ma ay rama billa mita kuma be baraban ko brababa
bamso ya mo ko be kuma ko ko ay sabari be no ay sabari ay atako ko tenna ni kere ne yere le ka kere tige ne yere do be na kere lobe aka bamso donita ka muso donita kata be la jigi du kono chorba ko yem nga chorba yere ko la ko aha furute kala mo kelma de elen mo do nyo nyi kolo kolo wulundo la temina ndom so dima ka fo ka pe yoro la na chila lom na dom so bi ni kuntere mini na nyamina lom na kemambe na ta isirma la joni la fo mo fenen do le kay mo be dans la wol ko so free la na yali amana la na yali be free fo kabila la ila le ka soro ka dendima no mala kabila mina o to dendi o mo albi ala limani adama o la na yali ko so تبعت بوفنا صلى الله عليه وسلم فإنكم استحللتم فروجهن بأمانة الله كم مسو لا دغلا anye ni alaw taala ya lamana yale ame furuka la ngani mo shema me kala seri nga alaw taala ya meleka do be bi fola ma kom malaikatu shuhada malaikatu shahid malaika minu be seri ala anga koma o fran be kan seri ya kumba ere jonye ole alai ala be ka seri furu beka o seria ni mamaro ya tokorbama ka hinay musula imam maro ya isinyoma ka hinay musula imam maro ya malakauma ka hinay musula masamiki da ibe maro ya uma baite maro ya uma ko le la kuyi jususuma furu to le ko lalaya ni kabila karma laila o malalu ya kabila la obo donda ma munkuso halo te frika dendiam wole fala ko lanayali donc ko te e dija lanaya min ka muso la daga yede yo lanaya koro ma farasa wati be ya koro la tangani nya bela jenima ali bela sabari dama ko furu danto ye furu to le fenani o kuma nyonye anime nyongo na famia an yere ba yan sana do fala ko dafra li ba la bugula o badi nine ka kelefo ele ka kelefo ele ka dofo ne ka dofo anga sama sama nyoje nine ka ndaji do ele kele kuma na mo nana kuma kama mo be na fa ko me ku ipala avec qui ko le ta ku be fe ka ke fatoli non ale ni ken ne nyona ken no daje no te kuma na ina ka c'était comme ça che mo be ti ile hakilila donc oboroma furu kore jumale aye kuma nyonye itara mo udinta kana bla ife luma ikana nyala suma makoto mo udena haye baroke parce do be furu kala jumale nyakumu ebe mo do ye chekwana do ba fala ko ko furu ka dide ko ni furula ebe na wula fe o brata disi nyena ni furula ebe na wula fe 2000 mbra après ni furula ebe na wula fe ni ya fani anogola wa ele ere talo ni mi nogola wa fa ko bo ko bra nogo ele ere be fani ko tima fo itima est-ce que mo be Dominique kala biki dia ka te bonabo akime ko wo dole ka belo je pas le chepana aka Dominique wati belo nota mo furu ni ba fa ko alhamdulillah ko re ba Allah taala tando ni 21 timina nete Dominique bere mo furu ni ba foti ni 21 timina de Dominique bere ma to soma mais te bana même minuit aka lo ko dromu min daire ni ne kimi ko na yoro me se kata yoro na kata fenge et puis na tara Dominique yeta ya plaquelenye ko plaquelenye keme ape keme sabata bakata ape temina yere ata ko atanyo kile na bla abe wori gadena afa yere ba fungine ko no ko be wori nyina mi kama oleni albi ala limani adama mais ala utala barake ele bara furuke ma o dembara do ile fei kono kala kuya jatelale ko furu koro e minye ni nana Dominique sigininde ko ali bi ma furu koro soroba kono kala kule ya jatelale ko furu koro e minye nyofani kanogo ayeko ali bi ma furu koro famba kono kala kule ya jatela miye furu koro e minye ninga na abena jilo kakata singena ko ali bi de makuru koro famba tegona bese kanimpe ka yere nyemo takala tegona de ba yere ya fanuko tegona yere telela mo gore ya fanuko la aka ba ko na fo ko ya fandi amina ko ni bana kula na jara watu na ho ko ni ji ala ka braji abe fani ni beddo ji la soufe pour ne pas qu'il ait ko sur ala parce que no va la bere
mom ka ke bola be ke abrato dona ba yere passer kabo ale abra fani mi passa ko do atuma do no mi a nyom na doni aba fa ko aba bo tukuni ko yoro passer ka ba ka do tukuni ngui bi si ba o passer li lawo ali bara limani adama donc broma o na kala kule o lu ile yela furu ye ko furu jatelo ye hali bi hakri ka dogo hakri la wasa furu koro ka bonu beye furu koro kole ko mo fla ya nyanamaya ye ke ko mi mo kelinya nyanamaya mo fla ya nyanamaya ye ke ina fa mo kele o ye do dakele fe angana bo nya ko mo fla li o ye bo dakele fe angana bo nya ko mo fla li o kan ye ben kelema dole ma jigini me dokoro ala taala ka fodi ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa ko ala taala ka jawle ke muso ya konya bobawo ye olu le be jaw ka responsable ye ole e furu ye doron fu yi hakiri o li soro ali bela limani adama ala samari dama donc salamaya be minni na anfe ole be ni ko ye furu ko famia tiba ko la sallallahu alaihi wasallam kuma ni sata minkum al-ba'ata falyatazawwaj kuna sila ba'atula kuni ba'atu dafala mina ku ye furu ke fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj koni ka furu ke iya fleli nyabi majigi bete bola o koronya e fleli nyabi majigi o be kala nya jubalima te gbona ko lo beye olule sera muso flela beye fa ba fle ko ne la aba kondra nyatala kasora ba yila anyala yare ni beye aghaddu lil basar wa ahsan lil farj abi lebula tan furubo le kala albiala limani adama donc tiba ka mi fo de boyi tiba maba ka dauma ako le lawo kumara fo nyene kwa ye furuke mais silama che kan ka muso sufa duma le furu silama muso kan ka fo che duma le mako on hombi ya furula albiala limani adama problème berbere dom ni banka bi o le boyi mo do be téléphone ke téléphone ni be furu ke téléphone ma he ko dem su dol bian dem son kanyida bena ka kanya ye nyali doba ye ko abe barale kala akayni de doba ya be sira bakele la akayni de doba ya be sira nafuru nyini la akayni de doba ya be sira fanukola bena ka kanye nyali badi ora ko so ile be se ka foto man ko ni kay doba fo ma ko ko foare le ni atfoye dunia betini donc buruma ka téléphone ke den do be yani ni ka ki muso ya bana denye de bo aben buru ka ben kere fe téléphone la sise ka téléphone di dema ay kuma sa kuma sa kuma obe kuma do fofo nyonye e ba ye woro be na yoro mbela ko mo fla uta ko sigi nyokun no lu make fa chenta baye ani fa kam membaye est-ce que furu be téléphone ka wa o chema ne banga furu labi eden ni kayinde akayinde akay ile le fay ba kay ni fay wala ko sayyidna Umar radiyallahu anhu akacha dole yelundo la dokwanye ko cheni bra bonde musoko akoko me cheni yira me malo mena nyini ngali ka jone ka cheni lo ala limani adama sayyidna Umar kan nyini ngali ka ko tembe takala nya fa ko jone kalo doko ko sayyidna Umar ko ngalo e ku kalo wa ko ngalo kwa ka voyage ka kelinyi non kwa ma voyage ka kelinyi kwa bara tere sabake nyogo ka yoro kirinawa no ko amma ukaba e ka lo munila baranyo ya barate macha amma ukaba e ka lo nya jumalema no nanga ka misila mense la nyon krefe ko te loni yo te abra na ala bato yoro labri lo nyon krefe lon le boye wa fayensi baranyo ya etemache aye voyage ke kelenye adamade ya ko do be temache folo lo mako nga kerisa lon o kerisa lon e bena to abe sawari nyoma o ba fala te ko furu be se ka ke téléphone ma furu be se ka ke ko amra musu do nyina mi ko na ya kataka dima me e fada me o lo e ye ka fa kam ne la ye
sani yana jamano no la ka fa ko no mais ko ne yɛrɛ ma no ko baba wutume ile nyina wati mina o baba wunya tume mini ha don be se kile muso suguni ko kai muso yi o fana ma ba ko he ko anu sugu be ni be alu sugu le ma anu sugu o be ni be alu sugu le ma al bela ni mana dam fitna le be dam na nata ale bo fola tabi maduna le la ale fana be tagala kofe abe to tagala kofe kata kale miri la ima ko sala taba ko ko di ko ntoy le biture ba me ko papa al bela sabari dama amila wulo maw nyo famu ne nyote furu koro le kwa ye baroke ay kuma nyonya ay nyono hali na kala kuma lo na nana akatere kretere fratere sabaka krenye ibra lo jogo do benina abita furu fere ni korote ka fo kubira musomita musonyo no wali yute comme fa obara muso do nyini non elle est bonne elle est bien elle est propre komra yi wallahi jogo bedda fani bala me jogo ko ame Saïd ibn Musayyab ya kisafa Saïd ibn Musayyab kala dogo de tumi tagala fay wati be kata darsuta kata wala data ame madrasa minu yela bini o madrasa tumi nyam kaka koro altumeteni mo tumi bola o fay ni kana wala da fe ka karamote fay ka wati ka obe o baladata la no bara obe taga tani furuni ni abena na wala data lo minu dawla dawle tene ya dawle ala misai donc atumeto wala data yor la suntige be sura be suntige ni ji na tagala abeta domini sura luma be dominique mais arab tala na chela gravi chamusu fatola ala misa sun ani tene sun mote chaboro mi mina baka chenya bere chatunte bena darsu ma bere atunte tagala karanga yor la bere karamo hakili manguli sunu na karanu karamo do yebi ete dala karanga yor ya pas de problème ambere belu bla o biti cheluma no ki che isente se duguma fuka tabla karanga yor temera se wati mina duguma nanga ba bisanya bi worom la bolila wati mina fule rebe to bisan ko rebi kali ka fako wallahi billahi ta'ala han nante na juma ma mina na karanga yor la ame blasi se kati ila sigi karamo cheka nyanyini mune karila karinte kariyera telefranina abe fola alamisa sun abe fola alamisa walada ni tene walada ko mune be karane do ka foko wallahi ku nyabe karlan karim musole fatola uluna atumetola kana darsu tayro la na bana abe sun tige jila na tagala abita dominique luma mais moté be mom mena dominicanye moté minge mom mena dominicanye si ça va kala di ale yɛrɛ le be dominikɛla yɛrɛ ɲɛ ale le be tobilikɛla yɛrɛ ɲɛ o de kosɔn an t'a yɛlɛ alamisa ni tɛnɛ ma o ko kabako kɛla karamɔgɔcɛ la hali bɛ ala limaniya d'a ma o ko kabako kɛla karamɔgɔcɛ la o ko wɔrala karamɔgɔcɛ ma karamɔgɔcɛ k'a fɔ ko ala ko nin bara kɛ lajarabili dɔ ye karamɔgɔcɛ denmuso dɔ b'a bolo a k'o denmuso préparé a ko a denmuso ɲini ko n bara cɛ sɔrɔ i ɲɛ olu tun bɛ fɔla denmuso ɲɛ joona ko karilakaw bɛ na nin kɔ k'u b'o fɛ o tun tɛ fɔla denmuso ɲɛ joona mais bi tere komi an bɛ kɔgɔdon tele de la kimasi yɛrɛ bara na tɔgɔla yɛrɛ la k'o fara an kan a b'an kuma yɛlɛmana ɲam kan a b'an kuma yɛlɛmana ten bɛɛ bara kɛ kɔnɔjolitɔ ye isɛ bara b'a kan an bɛɛ kuma yɛlɛma hali bi ala y'an sutura a balawu ma donc an bɛ bi tere min na nin mɔgɔ ye denmuso ɲininkali karibara na dɛ i tɛ n jaabi san de don nin cɛ baba mara mɛ n bɛna miiri a kan b'a fɔ tɛlima ko n bɛna miiri olu tun b'a fɔ la ko baba ko n bara cɛ sɔrɔ i ye i préparé alamisa n bɛna t'i di i cɛ ma kuma banna o discuter ye o parce que a ɲa man d'a yɛrɛ anu dɔ ya bi mɔgɔw bɛɛ bara ɲa da yɛrɛ ɲa bara da yɛrɛ wɔntɛrɛ wɛn i b'a fɔ dɔw ɲɛna ko kari nana alhamdulillah mara denmuso mara dencɛ mara furucɛ sɔrɔ i ye i préparé san don nin ma n bɛna taa i di furucɛ ma i bara fɔ de ye ko boli ka bɔ ɲabona sani o lon bɛ se n'i k'a kasa mɛn o kɔrɔ de ko a bɛ i biri ala yɛrɛ ma farati ka peut-être i t'a ye kiyama gbɛ la a bɛ boli ka duniya bila pewu subhanallah ala limaniya d'a ma donc o bolo ma cɛkɔrɔba k'o fɔ a denmuso ɲɛ min ka denmuso ko alhamdulillah
ngam falo fa karamole atena taga kalama yembla la yoro minam fabara la yoro la